Loh. Penang di, Mbak? Mau kemana? Mau kemana-mana. Loh, kok kemana-mana? Iki guys, saiki supir bos galak. Wedok. Iya dong. Namanya siapa? Devita. Devita. Punya Jangan Instagram? lupa cerot dalam, oke? Punya Instagram enggak? Punya Apa? Devita LTF. Oke, nanti ya tak dekek di deskripsi. Dek satunya, supir kirinya siapa nih? Ya. Helm capek. Yo. Gak ikut sama. Oh, nggak ikut nih ya? Helm capek. Berarti Be, Hudi peyek kan? Helm capek, betul.